Listo. Dios los bendiga a todos los hermanos. God bless everyone. Es un privilegio de parte del Señor It's a privilege from the Lord poder estar aquí en este lugar, to be here in this place, elegido Tamaulipas, Tamaulipas, Ejido or town. viendo cómo Dios cumple sus promesas. How God keeps His promises. Y aquí vemos una promesa cumplida de parte de Dios. We see a promise that we have asked from God. Construyendo la casa de restauración. We're constructing the house of restoration. RESTA, ministerio RESTA. The ministry is called RESTA, R-E-S-T-A. Hace 20 años, 20 years ago, Dios empezó a movernos, God started making a movement in our hearts a ir a ministrar a los centros de to rehabilitación. go minister in all the centers of restoration. Y nace el ministerio RESTA, And then this ministry starts, que es, RESTA ministry, que significa that signifies or means restauración, restoration, evangelismo, evangelism, salvación, salvation, testimonio testimony, y alabanza. and praise La to God. cita bíblica que Dios nos dio para esto, The Bible verse that we have for this, 1 Corintios 12:5. 1 Corinthians 12:5. Y después de estar sirviendo 2 años ya en los centros de rehabilitación, And after being serving in the centers of restoration for 2 years, Dios puso en nuestro corazón God put in our hearts hacer un seguimiento con las personas que salían de esos lugares. to do a following after these persons come out of these centers of restoration, to do a following. Y hay un hermano And there's a brother puso su casa, that he put he offered his home, his house, se trabajó un poco de tiempo ahí and then we worked in that place, in that home for a while, y después and later pues seguimos orando we kept praying, y aquí el hermano and the brother here, José Luis José Luis, va a continuar con el relato de esto. is going to continue. Brother José Luis. Pues empezamos ahí en Palaco, ¿verdad? We started Específicamente in the town of Palaco, en la casa de David, in the house of David. es mi primo, ¿verdad? It's a cousin. Sí, trabajamos ahí por 3 años. We worked in that house for 3 years. Se discipulaba aproximadamente 38 personas ahí. We were discipling 38 people in that place. El Señor provió para, de alguna manera especial, vimos su mano trabajando. And we saw them and God providing and working in that place. Sí, nunca nos faltó alimentos para la gente que estaba ahí. We never had a need, especially food. We never had a need for that. Se discipuló a las personas The people were discipled. y de ahí el hermano se enfermó y se fue. The brother, he fell into a sickness. He got ill, Fue a Calexico. and he took off. He went to Calexico. Y de ahí estuvimos orando en lo personal por 15 años, And from there, we kept praying for 15 years, sí, pidiéndole a Dios un asking God for a place lugar para darle continuidad a las personas que están en los centros. to give continuity, to keep the people that have come out of the centers of restoration to do a follow-up. Después de 15 años de estar orando, And after 15 years of praying, el Señor provió este terreno, the Lord provided this piece of land that you see here. ¿sí? Y por fe And by faith, cercamos, we put a fence. That was the first thing. pusimos agua, We installed water pipes pusimos luz, and electricity. sí, hicimos las plantas, no sé cómo, para construir, preparamos, They prepared the foundations to do the floor. confiando siempre en que Dios Always trusting iba a hacer algo ahí. that God was going to do something in this place. Por fe, Dios By- puso en nuestros corazones And by faith, we had it in our heart, ese deseo. that wish. Y ahorita estamos felices, And right now, we're very happy. contentos We're very joyful por poder ver
lo que Dios está haciendo. because we see in real time what God is doing right now. El propósito And the purpose es dar un seguimiento a las personas que salen de los centros is to do the follow-up, keep ministering to all these persons that come out of those homes. no cristianos, Some are not Christians, al ver la manera tan humana que se trata en esos lugares a la gente. and some of those places they're treated, in those places that are not Christian, they're treated very inhumane. Pues el grupo RESTA, ¿sí? But the group RESTA, Vamos a orar juntos, we kept praying together, ¿sí? Y pedirle un lugar a Dios para poder discipular, and that's why we wanted a place to keep discipling, ¿sí? Y no nada más eso, alcanzar a las familias del perdido, es el propósito. and to keep doing a follow-up and at the same time go for the families of each one of those persons that come to the home, Estar al servicio del pueblo de Dios, and us to be to the service of to the projects of God. God bless you. Mi nombre es Rafael Barajas. His name is Rafael Barajas. Estamos bien contentos We're very joyful and happy de ver la gloria de Dios, to see the glory of God el resultado and the results de unos hermanos of some brothers que comenzaron a pedirle a Dios that started asking por un God lugar for a place para que pudiéramos so we could discipular a la gente, disciple people, preparar a la gente. prepare people. Es un cuartel de guerra This is like a fortress para of que la war, gente salga con armas de Dios so people can come out with the weapons of God y pueda ser bendecido, and be blessed, transformado transformed por el poder de Dios. by the power of God. Doy honra y gloria a Dios I give honor and glory to God porque el trabajo de los hermanos because the work of the brothers, soy un fruto de ellos. I am a fruit of the work of the brothers. Internado yo en el centro, I was in that center. miraba I would see los hermanos the brothers transformados transforming por el poder de Dios. by the power of God. Y un día Dios tocó mi corazón. And one day God touched my Y heart. decía, un día voy a andar como ellos. And predicando la when I palabra said, de Dios. one day I'm going to be like them preaching the word of Y God. hace 16 años, And then 16 years ago, Dios hizo milagros en mi vida. God turned my life around Y aquí estamos, and we're here. mirando la mano de Dios. Seeing the hand of La God gloria de Dios and to the glory of está hablando God. en cada corazón That, en el Valle de Mexicali y that, aún that's what en la familia. that we pray that the glory of God keeps growing up. Damos And, gracias a Dios and we're thankful to por God el ministerio RESTA, for the ministry RESTA. diferentes iglesias, Different churches, pero la meta, but the goal el propósito and the purpose de glorificar a to Cristo, glorify de Christ, predicar el mensaje to preach the message de salvación. of salvation. Es una bendición, It's a blessing porque hoy because el today fruto de la oración the fruit of the se prayers, está cumpliendo. you can see it, Y damos gloria a Dios. and we give Y glory honra y gloria a Dios. to God. Y estamos agradecidos And we're grateful por lo que Dios está haciendo, because what God is doing, viendo cada necesidad supplying every necessity para levantar su nombre. to lift His name up En high este lugar. in this place. Y Dios me lo bendiga. And God bless you all. Es una bendición It's a blessing. todo el trayecto que ha pasado para que esto se lleve a cabo. All that we have gone through for this to be accomplished. Y no queremos dejar de comentar And we don't want to just finish in this, y agradecerle a Dios but to give be thankful to God por haber conocido al pastor Ricardo, for knowing. We're very thankful for knowing Pastor Richard Moore, Oscar Félix Oscar Felix, y varios hermanos de ahí de and Hopkins. several other brothers from Hopeville. Gracias por tu apoyo, We're very thankful for the support, por tus oraciones. for the prayers, Y vemos cómo el poder de Dios and we see how the power of God convoca gets us together a servir to serve a los que están dispuestos. to all those that are willing. Y aquí podemos ver And we can see here gente de Hopkins, people from de ahí Hopeville, del home con el pastor Carlos from Padilla, the home of Carlos, Brother Carlos, de la iglesia del ejido Cuernavaca, the church from the Cuernavaca town, del ejido Tamaulipas, Tamaulipas town, ejido Michoacán de Ocampo, Michoacán de Ocampo, iglesia Dios con nosotros, and the church God is with us, ejido Jalisco, Ejido Town, Jalisco, iglesia Juventud Divina, Juventud Divina Church,
que es todos los que hay ahorita Those are the y groups that are here. es una bendición, hermano. And it's a blessing. Muchas gracias. Very, very thankful. Siga orando por este Keep ministerio. praying for this ministry. Si Dios pone en su corazón venir y participar, And if God puts in your heart to come and participate, la puerta está grande. the door is wide open. Bienvenido será. Welcome everybody. Toda la honra y la gloria And all the honor and glory al Dios to God, Todopoderoso. all powerful. Gracias. Mi hermano Pedro, gracias. Hermano Pedro. Gracias. Gracias, hermano.